Nous ne devrions चाहे pas être effrayés प्रकृति par quoi की que ce तरफ soit, ou que cela soit de तो Maya ou एक de la सेकंड nature. थोड़ा सा विचार करो कि क्या हमें किसी बात का भय है। Pensez-y pendant un moment. Est-ce que भय j'ai एक peur de quoi होते que हैं ce बाहर soit? के नहीं, एक अंदर में Il peut बहुत avoir la peur de सूक्ष्म l'extérieur, qui est aussi, भविष्य के बारे qui में peut aussi être sous une forme या कोई subtile, परिस्थिति के बारे में, ou cela peut venir de soi, कुछ ou हुआ par rapport है au जीवन futur, में ou aux तो situations. सोचते हैं फिर ना हो, कहीं ऐसा फिर से तो नहीं Quelque हो जाए। chose se passe कई et nous तरह के sommes effrayés सूक्ष्म et nous disons que ça ne devrait संकल्प pas se dérouler भय से encore une संबंधित fois. होते हैं। Donc il peut y avoir des formes बाबा subtiles तो qui ये peuvent कहते amener la हैं peur, कि अगर ज्वालामुखी de है pensées subtiles qui तो peuvent भय amener नहीं la होना peur. Et Baba चाहिए। dit, si vous avez un yoga आज कोई volcanique, alors vous जंगल n'aurez में भी pas de होते हैं peur. तो मशाल जला देते हैं, ज्वालामुखी मशाल नहीं होना। Par exemple, s'il y a la forêt, il y a une बड़े बड़े forêt et on y met ओलंपिक des गेम्स feux, होते हैं तो जब शुरू करते quand हैं ce sont les तो Jeux एक मशाल olympiques, लेकर दौड़ते हैं, ils commencent ce jeu. अर्थात मुझे विजयी रहना है, मुझे Et alors विजयी बनना है। cela se déroule jusqu'à la fin. तो आज Et बाबा c'est-à-dire ये que कह jusqu'à रहे ce que l'on हैं soit victorieux. कि अगर Et donc aujourd'hui, Baba dit ज्वालामुखी योग है तो निर्भय होंगे। que si vous avez le yoga तो volcanique, बाबा बहुत alors vous अच्छी serez तरह sans peur. समझा रहे हैं कि Et अभी donc Baba nous निर्भय, explique de façon très douce नाम ही बाबा दे रहे हैं que maintenant, निर्भय que nous ज्वालामुखी, devrions être sans peur et volcanique. निर्भय ज्वालामुखी बनकर प्रकृति और आत्माओं के Donc devenant sans peur अंदर et जो भी volcanique. तमोगुण है उसे भस्म करो। Et alors तमोगुण को les बाबा éléments de la nature et, दो et तरीके les से âmes बताते हैं, tamogoni, क्योंकि Baba तम dit का cela de अर्थ deux होता है manières. अंधकार। Tamus, cela तो signifie कोई भी अंदर l'obscurité. में अज्ञानता कहें, अज्ञानता के कारण कोई संकल्प विकल्प आते हैं Donc sans connaissance, nous avons la pensée तो सतो हैं, qu'il y सतो a de प्रधान। l'obscurité. Si nous अभी sommes हम सतो प्रधान satopradhan, बन रहे हैं, तो तमो और nous रजो को devenons भस्म करना satopradhan है। maintenant. Et donc nous कलयुग में devons सभी तमोगुणी हैं, द्वापर में en finir रजोगुणी, avec les sanskars त्रेता में tamogoni, सतो और सतयुग में सतो même ce qui est प्रधान। rajogoni. À Satyug, tout le monde est तो जो अलॉय satopradhan. होता है ना, Et donc सोने का जेवर बनाते l'alliage, हैं तो अलॉय होता है, उसमें मिक्स करना पड़ता है, कम से कम 2 तो quand il y a un 24 का alliage है तो mélangé 22 avec de का, l'or, 22 से ज्यादा कोई भी जेवर s'il y नहीं a होता, 24 carats क्योंकि et 22 qu'il y a 2 carats 2% उससे d'alliage, मिलाते हैं, c'est फिर तांबा ces भी 2% मिलाएंगे, sont quelque सिल्वर chose qui va मिलाएंगे, créer un ये सब mélange. मिलाना पड़ता है, पर धीरे Donc धीरे on mélange l'argent, le अलॉय cuivre, बढ़ता जाता है। तो अलॉय et को donc कैसे निकालते lentement. हैं? सोने से अग्नि में डालते हैं, भट्टी में Donc डालते cet हैं, alliage prend de l'importance. Donc comment enlever भट्टी में cet डालते alliage? हैं तो जो अलॉय Il है s'agit de le mettre dans वो le निकल feu. जाता है और सच्चा सोना निकल Et आता है। l'alliage peut alors être séparé de इसी l'or. तरह से हीरा Et होता l'or है, redevient de उसमें l'or. कुछ Et donc दाग par होते हैं, conséquent, de même, तो बेदागी quand il y a un फ्लॉलेस diamant, डायमंड जिसको हम कहते हैं, तो il peut y अलग avoir अलग quelques pierres तरीके dans le से diamant. मिलावट होती है। Et donc il y a différentes manières de faire रजोगुण, cela. तमोगुण, Donc pour enlever सतोगुण, l'alliage. Donc Rajo, Tamo, Satoguni. तो अगर हम देखें अभी तो हमारे Quand nous में से voyons cela, हम में जो भी तमोगुण है, जो भी अलॉय है, quel que वो soit ज्वाला में भट्टी में l'alliage डालकर que nous avons, nous, des हमको sanskars सच्चा सोना Tamoguni, si nous le बनाते mettons dans le feu, हैं। cela सुनहरी deviendra de दुनिया l'or भी réel. कहते हैं सत्य को। Donc c'est l'âge d'or. तो L'âge अंदर d'or, देख c'est के le कि niveau तमोगुण के जो golden de Satogoni. संस्कार होते हैं वो उसमें Et donc अज्ञान devons voir à जैसे निकट l'intérieur है, qu'est-ce qui est Tamoguni, quels sont les क्योंकि sanskars, les ज्ञान qualités Tamoguni कहो que nous योग की avons en अग्नि nous, में qui सब signifient निकल ne pas जाना avoir de चाहिए। connaissance, aucune connaissance.
तमो सोच जो होता है Donc, avec la connaissance et le feu du उसमें yoga, दृढ़ता du नहीं feu होती, volcanique, tout peut être enlevé. भय होता है किसी Donc, न s'il y a किसी des बात का। sanskars tamogoni, cela signifie qu'il n'y a pas de détermination. Il y a une peur ou फिर une बाबा autre. कहते हैं योगी जो Et मान donc, Baba अपमान dit, निंदा स्थिति जय les पराजय yogis हार जीत सबसे ऊपर ne sont pas, समान स्थिति रहती ne sont pas है। influencés इसके par le बाद बाबा respect, कह रहे comme हैं la कि diffamation. अभी euh, निर्भय donc, ज्वालामुखी बन। les deux तो parts. आज अपने को क्या Donc, टाइटल devenez देंगे? sans peur. निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति Donc, ce que nous devons nous donner comme और blessing, c'est d'être आत्मा के अंदर sans peur जो et d'avoir ce तमोगुण है feu volcanique उसको intense. भस्म Le करो। tapasya, cela signifie nous तपस्या devons अर्थात ज्वाला brûler. स्वरूप की याद। Tapasya signifie बहुत लोग प्रश्न le जो souvenir तपस्या है volcanique. योग और तपस्या में क्या फर्क है, नहीं प्रश्न पूछते हैं Beaucoup de तो personnes बाबा demandent उसके qu'est-ce que बारे c'est में que क्या la बताते हैं? tapasya? Quelle est la différence entre le yoga et le tapasya? Et तो donc Baba बाबा dit, कहते हैं कि तपस्या अर्थात la ज्वाला tapasya, cela signifie स्वरूप याद, le souvenir और volcanique. वो प्रेम हो सकता है, एकाग्रता हो सकती है। Ça peut être de l'amour, de la तो concentration. ज्वालामुखी योग द्वारा ही माया Donc avec le souvenir व volcanique, प्रकृति का ça signifie que vous avez विकराल रूप un souvenir शीतल हो जाएगा। qui enlève donc les formes de Maya qui peuvent être माया la peur या खुद के pour devenir de संस्कारों l'or. से या दूसरों के स्वभाव संस्कार से, Quand il y a तो l'alliage ou les कभी vieux भी किसी sanskars en कारण से quelqu'un, किसी के संस्कारों में हम अटक जाते हैं, किसी की कमजोरी का nous वर्णन pouvons करते être हैं piégés par ces sanskars या tamogoni. हमारे ऊपर उसका असर आता है, Donc cela peut créer des तो बाबा कहते हैं faiblesses. कि Et क्या nous pouvons करना être है? affectés par les faiblesses de quelqu'un. प्रकृति का Qu'est-ce que vous विकराल devez रूप faire? शीतल हो जाए, माया डर नहीं हो, Nous devons être dans une telle forme que Maya ऐसा ना devienne हो जाए, cool. ये ना हो जाए, हर बात आएगी Nous ne devrions pas avoir cette pensée, oh, cela se परीक्षा passe लेने के encore, लिए cela s'est passé और ainsi. आपको अवेयर कराने के L'examen लिए vient, कि और le कौन सी test शक्ति vient की जरूरत pour pour te rendre conscient सहनशीलता है, par rapport au संहार pouvoir dont करने tu as की besoin है, à ce moment-là. समाने की है, C'est le pouvoir de हर faire परिस्थिति face, le में pouvoir अपनी d'absorber. शक्ति को चेक करते रहो। Quelles que soient les जिन situations, vous परिस्थिति devez पर ध्यान contrôler avec जाएगा, Baba. पर मेरे Vous n'avez अंदर में pas besoin de vous क्यों focaliser हलचल हुई, autant sur la क्या situation, शक्ति मेरे में नहीं है, उसको हम धारण करें। mais इसलिए pensez बाबा कह plutôt रहे quel हैं pouvoir me कि manque. Et donc, vous devez absorber cela. Et donc, Baba dit, तो क्या करना है? बाबा कहते हैं कि qu'est-ce que vous devez faire? Baba nous dit, आपका जो तीसरा नेत्र है, votre troisième œil, ज्वालामुखी नेत्र कहेंगे, वो माया को cela peut शक्तिहीन être appelé l'œil कर volcanique. देता है। तीसरा नेत्र Donc, le troisième œil माया को भी शक्तिहीन कर देता है, क्योंकि हम उस तरह से rendra देखते नहीं है। Maya sans pouvoir. कई लोग सोचते Parce que nous ne हैं voyons ये pas ऐसे, de cette मैं manière, कहता nous हूँ ऐसा voyons सोचने से différemment. फायदा ही क्या? Donc, certaines अपनी personnes disent क्या, c'est comme cela. कोई भी Et ऐसे pourquoi devons-nous संकल्प हो penser comme cela? Si vous avez des तो pensées सोचते ainsi, हैं कहीं दूसरे की माया है, अपनी माया है। certaines personnes commencent à penser मैं que तो कहता Maya हूँ est ये sur une सोचो ही, personne सोचे ही ou क्यों, ce que je dis. ऐसा नहीं Pourquoi हो, devrions-nous वैसा नहीं penser हो। à cela? अगर आपके सोचने से फर्क Cela पड़ा ne devrait pas se तो passer ainsi, ठीक ça devrait है, pas être comme cela. लेकिन ऐसे ही सोचो तो Parce que les व्यर्थ choses हो peuvent être जाता है। changées et और हमें cela हर avoir बात des में pensées de खुद उदाहरण gaspillage. बनना है, Nous devrions être des ऐसा नहीं exemples pour होना chaque चाहिए chose. कि उसका व्यवहार मेरे से ऐसा हो। जो व्यवहार हम चाहते हैं Et nous ne devrions pas penser au दूसरों के comportement de द्वारा, l'un, de तो l'autre. पहले खुद को एक उदाहरण बनना पड़ता, चाहे वो सम्मान का
चाहे मान का Nous ne devrions pas nous comporter en attendant que les autres se comportent de telle कोई प्यार façon, का que ça soit du respect ou de l'irrespect, de l'amour. किसी के भी पार्ट को देख के स्वभाव को देख के Quand nous voyons अपने लिए माया का le बहाना rôle बनाते de l'un ou de la nature, जो भी हमसे व्यर्थ संकल्प और nous बोध होते हैं devons, वो माया का है nous avons besoin de cela face à cette forme de Maya. दादी गुलजार हमेशा कहते थे माया Donc les का अपना pensées perdues viennent de Maya. अस्तित्व नहीं है एग्जिस्टेंस नहीं है कोई माया अलग से नहीं है Maya n'a aucune या आपके existence en qui que संस्कारों ce से soit. या दूसरों के स्वभाव संस्कार से Maya vient de tes आती propres है pensées, ou cela और vient des pensées प्रकृति des की भी autres. बहुत C'est ce que disait परिस्थिति Daddy Yankee. Ou तो de la फिर nature हमको elle-même. बाबा कहते हैं कि Et donc Baba बहुत dit, निर्भय ज्वालामुखी बनना है nous devons तमोगुण être को sans भस्म peur et करना है volcaniques. वो ज्वाला इतनी प्रज्वलित हो Et nous devons brûler les qualités कि वो भट्टियां tamogonies. जलाती हैं Le feu devrait être si जिससे सोने से intense अलॉय comme dans निकलते une हैं bâtisse. बहुत स्ट्रांग होती है Quand एक होती है le, अलॉय निकालें quand l'or devient लेकिन fondu, il est ऐसे ही très सोने fort, की भट्टी très puissant, हमने एक बार देखी बहुत ही beaucoup de qualité. साउथ अफ्रीका में बहुत सोने की खान है बहुत En Afrique du Sud, तो il y उसको avait एक une mine भट्टी en में or. से J'ai vu निकाल cela. के फिर उसके कॉइन बनाते हैं साउथ अफ्रीका कनाडा के कॉइन्स बहुत Vous le अच्छे mettez माने dans जाते le feu हैं क्योंकि बिल्कुल एकदम प्योर et होते cela हैं devient de très bonne ऐसे तो सभी qualité, होने très चाहिए pur. Et हर c'est comme देश cela का que nous devrions être. इंग्लैंड Tout का devrait être सोना comme है cela. यूएसए का है हर एक देश के अपने कॉइन होते हैं तो इसलिए Chaque pays a, हम लोग बैठेंगे अभी चाहे 5 मिनट है a पर sa ऐसी propre bâtie. ज्वाला प्रज्वलित करो Donc, nous devons nous asseoir pendant 5 जो बाबा minutes कहते हैं कि तमोगुण जो हम et, में अलॉय है et créer un tel feu तो सब que निकल tout जाए le tamogoni, tout और l'alliage आत्मा सतोगुणी puisse sortir du सच्चा système सोना et que l'âme devienne de l'or pur.
ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से Marie ज्ञान Avyakt de के révision, रतन और स्नेह के मोती les joies de la connaissance et les perles de l'amour. व्यक्तवाणी Avyakt तारीख Murli है du 28 28 janvier जनवरी 1977, 1977। la religion et ब्राह्मणों l'action का des vrais धर्म brahmines. और कर्म। Généralement, les feux ब्राह्मणों sacrificiels द्वारा physiques sont यज्ञ की रचना portés par कराते des हो। brahmines du monde, les इस prêtres. Donc, महायज्ञ में पुरानी cependant, ce दुनिया grand की feu sacrificiel आहुति sera पड़ने के seulement बाद complété यज्ञ quand le समाप्त monde होना entier, है। le vieux monde en entier sera sacrifié en cela. पहले अपने En आप से premier, पूछो, demandez-vous si les पुरानी brahmines दुनिया qui sont की devenus des आहुति के instruments pour पहले faire un निमित्त tel बने हुए sacrifice du ब्राह्मणों monde ने entier se अपने sont पुराने sacrifiés, ont व्यर्थ sacrifié संकल्प dans le feu व sacrificiel विकल्प leurs vieilles pensées et les vices, जिसको भी donc संकल्पों dont की on सृष्टि dit कहा जाता है। que c'est le monde des pensées, इन c'est-à-dire que ce पुराने monde, ce vieux संकल्पों monde des की pensées सृष्टि perdues, को de nature, des sanskars पुराने perdus. स्वभाव Si vous n'avez pas संस्कार encore रूपी sacrifié votre monde सृष्टि limité, को ou si vous n'avez pas महायज्ञ mis, में euh, स्वाहा si vous n'avez किया pas है। laissé, vous n'avez pas encore laissé अगर अपने हद की que सृष्टि vous, को ce que vous avez alors स्वाहा comment न le vieux किया monde illimité व sera अपने sacrifié? Chaque पास instrument रही brahmine est सामग्री responsable pour की l'accomplissement du feu आहुति sacrificiel. Par नहीं conséquent, डालेंगे devez vous तो souvenir que la बेहद charité की commence à la पुरानी maison. सृष्टि Donc, की contrôlez dans votre propre esprit si आहुति vous avez fait कैसे le करेंगे। sacrifice. Quel est le feu यज्ञ sacrificiel की final? समाप्ति का Le आधार connaissez-vous हर dans एक निमित्त cet ब्राह्मणों enseignement spirituel du monde? तो Il croit que चैरिटी le niveau बिगिंस एट final होम parfait d'une करना âme, पड़े। dans les तो enseignements अपने मन spirituels du के monde, il croit अंदर que le चेक niveau करो final et कि parfait d'une âme, आहुति डाला है। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है उसको जानते हो। donc il croit que जैसे c'est quand une âme se आत्मज्ञान की fond dans l'âme आत्मा का suprême, la forme परमात्मा de में समा जाना ही de ce sacrifice final, आत्मा की et de en finir avec la संपूर्ण conscience स्थिति de je. मानते Ici हैं। aussi, seules les इस paroles अंतिम Baba, Baba आहुति का devraient émerger de vos स्वरूप lèvres है et dans votre esprit, मैंपन indiquant समाप्त que हो। vous êtes fondu dans le बाबा Père, बाबा indiquant que vous êtes fondu बोल dans le मुख Père. से Ceci est व connu मन comme से se fondre, निकली c'est-à-dire devenir अर्थात semblable. बाप में Ceci est समा appelé जाए। le sacrifice final. इसको कहा जाता À है suivre. समा जाना अर्थात समान बन जाना। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो, मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो, मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो। मोहवश उनके लिए बहुत दुख Quel होता sera son résultat? Quand vous êtes triste, vous êtes soucieux, quand vous allez chez un psychiatre. La plus grande chose concernant la connaissance de l'âme suprême, la connaissance a du pouvoir, c'est-à-dire qu'elle nous fait réaliser le soi. ज्ञान में वो शक्ति है कि एक तो सेल्फ को रियलाइज करवाता है, सच्चाई को रियलाइज Elle nous fait réaliser la vérité, elle nous fait réaliser l'âme suprême, et avec cela, nous sommes capables de voir le futur très clairement, ce qui va se passer au sujet de notre niveau. इस समय जो हम जिस स्टेज पर हैं, इसके बाद क्या होने वाला है, और इसका कर्म और उसके
Il y a une connexion entre l'action et son fruit. Si vous regardez chaque jour, 99% des gens agissent sous l'influence des vices, l'âge de fer et sans résultat. L'âge de fer n'est pas séparé, n'est pas un âge séparé, c'est une ombre comme un fantôme obscur. Les étoiles, les soleils, la lune sont semblables. Le monde est semblable, mais les êtres humains sont obscurs. Ceux qui sont des vrais diamants, des âmes de l'âge d'or, transformeront leur costume noir, on va dire quelque chose comme ça, c'est tout. Maintenant, nous devons réaliser qui nous sommes réellement, d'où nous venons, de qui sommes-nous l'enfant. Notre vraie forme devrait être telle. Nous chantons leur louange complètement vertueux, complètement sans vice, 16 degrés célestes, complet. Mais nous avons oublié ce que nous étions tout cela. Donc l'étude de cette université divine est focalisée sur l'élévation des âmes humaines. Encore une fois, la victoire peut être gagnée sur les 5 vices. Et avec cela, quelques jours plus tard, Dashera viendra et brûlera Ravan. Chaque année, Ravan fait 5 ou 10 pieds de plus, spécialement dans une fête en Ramlila. Pourquoi les règles de Ravan s'étendent encore plus? Quelle que soit la petite pureté que les êtres humains ont, elle est diminuée. Quand ils vont dans le niveau Rajo, ils sont encore OK. Le niveau Tamopran augmente. महकोगे फूल बन के इस जहान में चमकोगे चांद से अंधकार में चमकोगे चांद से अंधकार में तुम सृष्टि के श्रृंगार हो तुम बहार हो तुम सृष्टि के श्रृंगार हो तुम बहार हो मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो स्वागत करते हम स्वागत करते हम सपना कोई साकार हुआ आज हर दिन गुले गुलजार हुआ शुक्रिया है दीदी जियाने का बन के शम्मा महफिल सजाने
हुआ है हमारे दादी प्रकाश मणि जी के साथ में, तो हमें ये लगता है दीदी ऑलवेज ग्रेसफुल है। दीदी रोज समय निकालकर सबकी पालना Prend notre temps, il nous donne les trésors de la connaissance, prend son temps, il nous donne les trésors de la connaissance. C'est parce que ce sont nos efforts deviennent subtils. La profondeur de la connaissance que Didi partage, que nous devons révéler dans notre vie. Pour recevoir tout cela, du fait de recevoir cela, nous sommes très emplis de gratitude envers les Didi. Tous les dadis m'appelaient Salut Yagia. J'aimais cela quand j'étais appelée Yagia Kanya, la fille du Yagia. Je pensais que la tâche de Baba ferait de moi un instrument pour. Nous étions un instrument, nous sommes tous des instruments, Karan Kavanar Baba et toutes les dadis. Nous étions simplement des instruments. Et dans notre forme avyakte, elles soutiennent le Yagya. Nous tous nos frères seniors et ceux de l'avance partie, ils prennent tous soin du Yagya d'une façon subtile. Om Shanti. Now ignite the fire of love. Maintenant, allumez le feu de l'amour et rendez votre yoga volcanique, sans peur et volcanique. À présent, devenez impavide et volcanique. Et brûlez la nature tamoguni des âmes et de la matière. Tapasya signifie la forme volcanique du souvenir. C'est seulement grâce à votre souvenir que la forme redoutable de Maya et des éléments se calmera. Votre troisième œil, votre œil volcanique, rendra Maya impuissante. Your volcanic eye will make Maya powerless. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. So just now you saw some of the glimpse of visiting Global Hospital, and as we all know that these days are Navratri days, so they received Didi with so much love. Donc c'est les jours Navratri, comme vous le savez, et donc on a honoré Didi avec beaucoup d'amour sous forme de célébration. Il y a eu des partages, des chansons, tout cela à l'Ubi Global Hospital. Nous avions voulu que vous soyez présents comme faisant partie du programme et j'espère que vous avez apprécié. Donc nous préparons demain, lundi 29 septembre. Maintenant, allumez le feu de l'amour et rendez votre yoga volcanique, sans peur et volcanique. Écoutons Mohini Didi sur le sujet. Om Shanti. Om Shanti.
These are days of celebration. Ces jours de célébration, ce sont les jours des célébrations Everywhere, de a partout. lot of worshipping Beaucoup of d'adoration goddesses are des going on. déesses que vous connaissez. When there are the days of celebration, Quand ce there's sont les lot jours of de joy, lot of célébration, happiness. il y a beaucoup d'appréciation, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. In Shantivan À or in Chantivan Madhuban, ou à Madhuban, there's always some celebration of others. il y a quelques célébrations l'une ou l'autre. And that means you get bhog, right? Whenever I say halwa, I said another bhog, right? Donc ça signifie qu'il y a il y a des bogs, et quels que soient les dieux, il y a toujours un Every bog day. I chaque think jour. this is what will happen in golden age. Right? Je pense que c'est ce qui va se passer à It's not l'âge you d'or. will sit and meditate in golden age. C'est pas que nous allons nous asseoir et méditer. So the sanskars Donc les sanskars of golden age, de l'âge d'or, of joy, de joie, celebration, de happiness. célébration, de bonheur. Even of course we have to have total renunciation. Même quand lorsque nous avons and une good renunciation yoga, volcanic yoga. totale et un yoga But volcanique, still un bon there can yoga, be celebration. il doit y avoir encore des célébrations. So today Baba is saying, Et donc aujourd'hui, Baba disait, fearless sans and peur, volcanic yoga. et yoga volcanique, Fearless. sans peur. Fear of losing. La fear peur of de being perdre, deceived, la peur d'être fear of déçu, losing your status. la Many peur de types perdre of votre fear. statut. Il y a différentes sortes de peurs. But if I believe Mais si je my crois fortune, à ma fortune, and one of the important quality, as Baba said, et l'une that des qualités tamogun is importantes, burnt away. Alloy. donc c'est de brûler Because l'alliage. our lot of quality, lot of status is connected with Satogun. Donc que notre statut est connecté avec le Especially niveau because Satogoni, et all spécialement, whatever status quel que we soit will le get statut que nous pouvons obtenir, is because of high quality of purity. cela dépend de la qualité de pureté. Not only qualities, not only Non purity, seulement les qualités, but you know, when there is good yoga, quand il y a un bon yoga, you have lot of, you learn everything. You vous can apprenez think toutes choses, vous apprenez sur toutes choses. your abilities will Votre keep growing, capacité keep growing. devient royale. And then when abilities grow, your part also Et changes. vos capacités augmentent, votre Because rôle when you change. show your abilities, Parce que quand vous montrez vos capacités, then you are doing more service, vous faites plus de different kind of services, service. différentes sortes de services. But there are some, Mais il y en a they certains, always think, why ils pensent this one toujours, got this, why, pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là? what one deserves, one get, right? C'est comme desservir. So you pay attention Donc to portez une your own attention self. sur vous-même. And we don't have to copy anyone, Nous n'avons pas besoin de copier qui que ce soit. but we have to keep increasing our Nous value. devons augmenter notre valeur From tamo to rajo, rajo de to tamo, sato, sato to sato pradhan. donc par ces différents niveaux, tamo, So rajo, now rajo, become sato. fearless Donc maintenant devenez sans peur and volcanic. et volcanique. And burn away Et tamoguni brûlez quality les qualités of tamogoni. matter. Here it says matter, that is Maya, De la and matière, de also Maya, souls. et aussi de l'âme. Tapasya La tapasya, means volcanic. la tapasya signifie Tapasya volcanique. means volcanic. And what is that volcanic remembrance? Et qu'est-ce It que le is souvenir only by volcanique? having volcanic remembrance that the
fearsome form of Maya and elements Donc, c'est libérer des différentes peurs de will Maya. become very cool. Et les éléments deviendront très cool. Your third eye, Votre troisième œil, your volcanic eye, votre œil volcanique, will make Maya powerless. rendra Maya son pouvoir. There is a saying, keep your eye on that person or keep eye on this. Il y a une chanson sur le fait de garder son œil ouvert. It could be love, but it can also be Donc ça peut être un œil de l'amour, mais aussi un œil donc sans peur. when we say keep eye on that person. Garder un œil be sur une careful. personne, ça signifie aussi porter une attention. So it's a very many points Donc il y a de Baba nombreux gave so points that we become que Baba nous donne fearless pour devenir sans volcanic. peur I volcanique. really love it because J'aime beaucoup cela internally parce we become qu'intérieurement, really carefree. nous devons vraiment s'en No soucier, fears. aucune peur. Okay, so let's see what is next. Donc, voyons ce qui est à suivre. Om Shanti. Hello. Hello. Shanti. Om Shanti. And of course, very warm greetings to Avyakti Parivar. Des félicitations très chaleureuses d'Avyakti Lovely Parivar. to be here. C'était And vraiment très before we charmant get d'être là. into conversation, I just wanted to Avant de rentrer dans express une appreciation conversation, for the team je voudrais donner because l'appréciation de l'équipe. I've always felt Avyakti Parivar Je does pense an que amazing job Avyakti Parivar, c'est un travail qui bring est us all very surprenant. close to the yajna. C'est qui nous ramène très That's one of proche the du Yagya, specialities. But avec nos lately, spécialités, mais peut-être, also has been bringing us very close to the global family. mais aussi d'être proche de la Because so famille many different globale. souls from Parce qu'il y a around the tant de dames world have been différentes coming on, à and travers le monde. it's such a nice experience Et donc, c'est une très belle to meet these different souls. expérience So I just wanted de to rencontrer ces express différences. appreciation. I Et donc, je really voudrais enjoyed. exprimer l'appréciation et la joie. Volcanic yoga. Et donc, le yoga volcanique, notre yoga volcanique, There's almost the feeling, Didi, that il y a in toujours some ce ways sentiment que quelque part, we have to become pure in order to become pure. nous devons I know that sounds odd, devenir purs. but a little while ago, when you were being interviewed and you were asked about Ekagrata concentration, Par exemple, tu as été that you interviewé et on t'a parlé de la experienced with concentration. Sakkar Bapdada, Et donc, and ce qu'avait the way expérimenté you chose Sakkar to Baba. respond was very interesting. Et ta réponse était Because you intéressante mentioned you felt parce que tu as that it's very mentionné le important for fait us to focus que on c'était three important things. de se focaliser sur trois choses. Nurturing three things: self-respect, Le respect du soi, self-worth, la and dignité du self-trust. soi et la And I confiance en like soi. this very much. Et when j'aime you beaucoup talked about cela this. And quand I tu as just parlé de wonder if cela. those very pure feelings towards the self, you can Donc, est-ce que go c'est un anywhere you sentiment want with pur this, pour but le these very soi? pure feelings, does that affect the Est-ce que quality cela affecte of, notre is that qualité? contributing to volcanic yoga? Est-ce que cela Having these contribue very au pure yoga feelings volcanique? towards the self. Sentiment par rapport au soi. But I think also very important Je quality pense que aussi une qualité because of importante purity or du fait de la pureté, is contentment. c'est le contentement. Contentment is Le very contentement connected with est très sattva connecté stage. avec le niveau That sato. means you have attainments, you have C'est-à-dire que all quand vous avez attainments. toutes les So there acquisitions, is contentment. il y a du That contentement, means no complaint, aucune plainte whether for yourself or pour le anyone. soi ou envers qui que ce So soit. contentment, I think Baba Et always donc, says Baba dit that toujours the par rapport au jewel of contentement, contentment il is the apprécie le main jewel contentement. which is in Nous the devons avoir cette joie du center of contentement forehead. depuis le Or it's centre du from milieu the du head, front. Baba says, or from the crown. Donc, il m'a So dit, I c'est comme une think that couronne. we can add contentment also with other three qualities. Nous devons avoir ce contentement envers toutes Is les qualités. contentment connected to being fearless? Est-ce que le contentement amène au niveau Yeah, sans peur? definitely it can be connected. Yeah. Assurément, il peut être connecté. Mm.
And is that stage of contentment Sur le with niveau du those other three contentement, qualities? Because il y a moving a d'autres bit in today's qualités. Murli, Baba En started relisant at le the very Murli, beginning depuis talking au about tout being début, Baba worthy of parlait God's love. We think of la volcanic dignité de remembrance as l'amour. having deep love Il y a un for profond Baba, amour pour but also Baba. maybe experiencing Baba's deep love Et for aussi me, expérimenter being le able to profond amour receive pour le from soi de Baba. tout ce que je reçois de Baba. Does that stage of contentment, of Est-ce pure que ce niveau feelings, de does that help me contentement, to ce receive sentiment pur, from Baba? Soul asked c'est ce que je today reçois de about Baba? receiving from Baba. So Yeah, it could be contentment Cela about pourrait être purity, du contentement ou contentment la about soul pureté. consciousness, Cela se réfère à la contentment conscience de about l'âme. be careful in Il inculcating s'agit the knowledge. d'être So it could be prudent pour s'imprégner dans la contentment of connaissance, any kind, isn't it? d'être Or your attentif. timetable is good, or you are Comment practicing est ton emploi regularly. du temps? All that Comment is tu part pratiques of régulièrement? contentment. Tout cela fait If partie de your cela. effort is not good, Si tes efforts ne any sont pas subject, bons, sur there n'importe can't quel be sujet, contentment. il ne peut pas y avoir de Only when contentement. you are all four subjects, Quand tu as tous les are 4 sujets, at least 60-70%, or should be more, then there is contentment. donc plus que have to know the self 70%, really well eh bien alors to il peut y avoir know vraiment what du percentage contentement. I'm at. Anyways, so I just want to ask a general question, J'ai une question especially with the générale theme this month. par rapport à There ce have been mois. times in the past, and please know this is a very, very high compliment, where I felt that you are like a marathon runner. Your Tu es spiritual un endurance is souverain, remarkable. I think Avyakti tu es comme Parivar is proof un of that. conducteur d'éléphant, donc And ton sometimes, because Baba said niveau today in spirituel est 70 years, remarquable. it's now 90. We're coming up to the 90th anniversary of the Yagya. Par rapport à Long l'anniversaire du time Yagya, to be doing this endeavor. And there comes a point with the marathon runner, you know, as they get closer, they are technically the most tired, but that's when they actually have to run faster. And I've been feeling lately with Baba's Murlis that he's really trying to light a fire underneath us with this power of determination, power of transformation, donc elle parle du volcanic feu, la remembrance, détermination that qui est liée à he la really wants us détermination. to fly. Et donc, Baba veut vraiment que nous And I'm volons. just curious if, and even the enthusiasm, do you feel this is Je that, suis curieux de you know, savoir we si par can't rapport à get tired l'enthousiasme, right now? ce que dire par exemple, That on we peut être really have to fatigué. pick up the pace. The timing of the theme is remarkable with the Murlis. So I was just curious if you felt, is Baba really just giving like a coach so much, filling us with so much enthusiasm? Est-ce que Baba, comme un coach, nous donne tellement d'enthousiasme? One Je side, pense que le yes, Murli était vraiment accurate. one could be tired, but then on the other side, Baba Il is peut y avoir de giving la fatigue. extra. Mais Lot Baba, of de notre côté, power, nous donne de lot of l'extra, help, beaucoup de pouvoir, making beaucoup d'aide, everything easy, rend les good choses plus faciles, definitions of for assurément. our stage of perfection. I Donc, un think niveau Baba is d'intelligence par making rapport à us ce niveau de feel perfection. that everything is natural, Baba aime que everything toutes is les very choses soient easy, naturelles, très faciles. so we don't find it difficult. Et nous ne trouvons pas So cela we should difficile. not get Alors, tired nous ne because devons of pas être receiving from fatigués Baba. par rapport à tout ce que nous Extra recevons de help which Baba. Baba is L'aide giving. est un extra He's de Baba. holding our hands, Il tient giving notre us main, company. il nous donne sa All that compagnie. can keep us tireless also, fearless and Tout cela tireless. peut nous rendre It's a être very nice sur le thing fait about d'être sans being peur, tireless. justement, et sans fatigue. You are tireless. Est-ce que tu es donc sans fatigue? You are Well, such an example Tu es un tel again exemple, of encore une endurance. fois. It's very inspiring. C'est très yeah, inspirant. we try. Oui, nous essayons. Do you feel as well, because this month there were many signals Il y a beaucoup that de were signaux, about de the signaux power ces of the mois-ci collective. par And rapport au yes, pouvoir du running in a collectif. pack Tu penses can à give you a cela? lot of energy. Et que How cela peut donner important beaucoup is the d'énergie? collective in this Comment est ce volcanic pouvoir remembrance? collectif à travers ce I think souvenir it's very important. volcanique? Oui, je pense que c'est It's très not, important. it's not practical.
Ce n'est pas You know, pratique. if you sit together in yoga, Si vous asseyez ensemble dans le it's yoga, completely different than c'est sitting on your complètement own. différent That is différent why, que d'être assis especially dans evening ta meditation, chambre. generally we Tout do comme la it at méditation du soir, morning, maybe we do la it. la méditation du So matin collective aussi. yoga is very Donc le powerful. yoga collectif est très At important. least once a day we should have Au moins une fois collective par yoga. jour, nous devons avoir ce yoga collectif. I want to just ask a little bit about the online component because I know I love physically being together, but it is not possible Ce n'est for pas possible everyone. d'être I toujours know many présent. benefit from this. Even the drill you do after the sharing in Hindi is very powerful. So to take full benefit from the Donc, pour collective prendre le in the bénéfice complet du online collectif atmosphere, of course, it's good to en come to ligne, center, but if you can't, si vous ne pouvez pas aller au what is your centre, recommendation to take quelle full est ta benefit recommandation from the pour prendre le collective in the bénéfice online? par rapport à la collectif qui se passe I en think ligne? that if we pay attention Si to nous certain portons things, à sit certaines choses, properly, d'être assis sit in your correctement, white clothes, avec des sit plans, des with vêtements having blancs, badge also. avec ton You badge. know, adopt to at least the things you will do when you go to center. Donc, adoptez But you tous les can't aspects que vous be so ferez si vous relaxed, venez au centre. have a cup of tea in your hand and Si vous you are trying to listen to Murli. No, that's not really will help. écouter le Murli ou prendre le But Murli tout en sit ayant une tasse de thé as à if côté you're de soi, sitting c'est in pas shastra. si... par exemple, dire le Whether Murli it avec sa is petite your tasse de thé à uniform, côté. whether it is badge which you are using, for everything, just follow 100% of what you would have Donc, si done tu if suis you à had to go to 100%, cela So peut aider. prepare yourself that Il way. s'agit de se préparer de That can cette manière definitely help. et assurément, il y aura du Then bénéfice. you feel that you couldn't go really because of circumstances or it's another excuse now. Si pour certaines circonstances, tu ne peux pas venir You have réellement, to mais satisfy vois si ce n'est yourself. pas une I'm not excuse. just making an excuse that I cannot go Est-ce que je donne pas des or I excuses pour ne couldn't pas be venir there. But it's the ou je ne peux real pas être là? situation. Yeah. Could I take full benefit from the Le collective troisième online if I œil, am not le being troisième that œil honest peut with vraiment myself? prendre peut vraiment aider Yeah, au yoga because if you are collectif. just lazy, you're Par avoiding, exemple, si tu es simplement it has become paresseux excuse now et que tu donnes des because you excuses, are physically kind of careless. donc c'est But if physiquement it's une not sorte de excuse, peur. if it's real, then it will Mais si benefit you, definitely. les excuses sont And with réelles the et que tu same te mets en ligne, bien experience assurément, tu or peux prendre du same bénéfice. attainment as Tu peux avoir les being mêmes in acquisitions, personal presence or in tout comme lorsque tu es dans online. une présence, So that brings us dans une to the forme three présente. things Baba talked about in what the Murli we listened to today. I know for an athlete, these three things are huge. Baba a parlé de nombreux aspects Carelessness, aujourd'hui. laziness, making excuses. So for an Baba a athlete, if they're parlé de la careless, if they paresse don't pay attention, they will fall. If they're qui nous lazy, fait if they're not tomber si nous ne portons disciplined, pas une they'll attention. stop. Et And if they que make excuses, if si they nous don't me have that faisons des tolerance, then excuses, also they eh won't bien, reach full cela potential. So nous I'm just mobilise en curious fait, on nous your feelings immobilise. about these three things Baba talked about. And what does the volcanic eye have to Quel est do cet with œil those three volcanique things, looking at myself? tout en se regardant soi? Yeah, well, that is there, but I like when Baba said, final sacrifice in the J'aime quand Baba yajna, parle to make it du sacrifice completed final dans when you Yagya. all finish. Quand tu finis avec les jeux, les hamois. C'est le dernier sacrifice. J'aime beaucoup ce point. Je me le répète et je porte une attention. Il y a beaucoup de complications qui peuvent venir du jeu et du hamois. Donc, dans ce feu de la tapasya. Et avec cela, donc en mettant dans le feu de la tapasya, tout devient OK. On arrive à la fin du mois, encore une fois. So many times the feeling has been, I know for me and others, that we want more time with the theme. Tant de fois, que ce soit moi ou d'autres, on pense qu'on ait besoin de plus de temps.
But what, if any, I know you'll be sharing more, but what, if any, feelings Tu as have you partagé had beaucoup around d'aspects, seeing bien this sûr, month mais qu'est-ce as we come to que, the end? alors qu'on approche de la I fin, think qu'est-ce qui te semble plus clarification important? about word Donc, je tapasya pense que cela peut amener une and clarification sur ce volcanic mot, yoga, qui est la tapasya et to le be yoga volcanic, volcanique, fearless, and être all sans different peur, titles Baba tous ces gives. différents aspects, So tous I ces think différents that titres que Baba nous donne. clarity Et about je pense tapasya, que la lot of people clarité wanted to par know rapport à what la is tapasya, tapasya. qu'est-ce que la tapasya? Cela clarifie Clarity and then the practice also. la clarté, mais aussi la pratique. Well, thank you so much, Didi. We'll Merci look beaucoup, forward to the end Lydie. of this and moving forward with Baba into the next theme. Thank you so much. Okay. On Let's attend see avec which impatience la goddess is prochaine appearing fois. now. Okay. Welcome to Navratri series. Et bienvenue dans notre série de Navratri. Goddess Lakshmi. La déesse Lakshmi. Goddess Lakshmi La is the déesse goddess Lakshmi who est la leads déesse one to their goal. The word qui a Laksha un seul but, means goal in Sanskrit. goal. Donc Lakshma, She's Laksh, ça known as signifie le the but. goddess of wealth and Elle n'est purity. pas simplement la déesse de la Those who pureté. worship Lakshmi Ceux qui adorent sincerely Lakshmi de are façon not in sincère greed, are said to be ne sont blessed pas with avides, fortune mais and ils sont bénis success. avec la fortune et le succès. Lakshmi is also Lakshmi called est aussi Shri appelée Shri, because she is filled with all divine virtues puisqu'elle est and emplie 16 de toutes les celestial vertus divines, degrees full. les 16 degrés célestes. Lakshmi means an auspicious Lakshmi sign, est un good signe luck, spécial good de bonne fortune, chance, de bonne fortune, de prosperity, prospérité, de success, succès et de and bonheur. happiness. Now let's listen to a Maintenant, very écoutons well-known mythological story les, of goddess Lakshmi. les histoires mythologiques One très of the connues most sur complained Lakshmi. stories Une in des Hindu histoires mythology dans la is that mythologie of the indienne, churning of the hindoue, milk ocean. c'est It is donc the cet story océan. of the gods versus the demons and their fight to gain immortality. Donc c'est l'histoire de ces It déesses qui se also sont battues tells pour atteindre of the l'immortalité. rebirth of Lakshmi. Donc c'est aussi la Indra, libération the de warrior Lakshmi. god, was given the responsibility of Indra lui a protecting the donné la world responsabilité de against the protéger le monde. demons. He had protected it successfully for many years. Donc il l'a And the protégé goddess pendant de Lakshmi's presence nombreuses had made années. him sure of success. Et donc la présence de Lakshmi l'a rendu sûr du succès. One day, a Un jour, wise sage un offered sage Indra a a offert à garland l'Indra of sacred flowers. une guirlande de But in fleurs his secrètes, arrogance, Indra mais threw dans the son flowers to the arrogance, floor. a jeté des fleurs par terre. According to the Hindu belief, Et selon la this croyance display hindoue, of arrogance upset Lakshmi, cette forme who d'arrogance left the world of the gods and entered a into the ocean of milk. fait que Lakshmi a bouleversé donc Without her, the gods were la no mer, et longer donc il y a eu blessed with ces success or fortune. The world became darker. donc People became le monde est greedy, devenu and obscur. no Les gens sont offerings devenus were made avides. to the gods. The Ils n'offraient gods plus rien began to aux lose their dieux. power, and the demons took control. Et donc ils ont Indra perdu leur asked dimension et leur Vishnu contrôle. what could be done. He told Indra that the Il a dit gods à would Indra, need que to pouvons-nous churn faire the ocean of milk to regain Lakshmi and her blessings. pour revenir He et then avoir à told nouveau les them blessings de the Lakshmi, ocean devant held tourner other treasures which would also help l'océan them. en lait. This included bestowing immortality, which would enable them to Donc c'est defeat the l'histoire de demons. l'immortalité The et de sa story of the dimension, churning of the ocean tells how the la gods worked transformation de together l'océan. to churn the ocean. Finally, treasures began to rise to the surface. Et donc Among finalement, them, les trésors a seront beautiful remontés à la woman surface standing on a et lotus une très flower. belle femme est This was arrivée Lakshmi. debout
sur un lotus, This c'était teaches Lakshmi. us how the Ce qui nous Lakshmi enseigne within us comment Lakshmi disappears as soon peut as we take a disparaître step towards dès que nous body avons atteint consciousness. Thus, the l'état de 5 conscience du vices. corps, des 5 Then, vices. Baba Et teaches us ensuite, to Baba churn nous the enseigne ocean of pour knowledge, churner l'océan de discover the connaissances, treasures pour découvrir within, les trésors and à ignite the l'intérieur Lakshmi once et again allumer le to feu de defeat the demons of the 5 pour trouver la vices. dimension et allumer le feu pour éteindre les 5 vices. Lakshmi also represents the Lakshmi power to représente aussi cooperate. le pouvoir de coopération. The signs of cooperation Les are signes de the la arms. coopération sont les bras, When a les mains. collective task is Quand taken une up, tâche collective, what word is used? qu'est-ce qui est Give a utilisé? finger in this Les task. 5 doigts. So a finger is part of the arms. Donc les 5 doigts Many font arms partie de are la main. shown as a sign of cooperation. Les mains sont la forme de When there is a coopération. sacrifice of Quand il y a un cooperation in sacrifice, service from une all coopération de around, le then this service à huge travers le monde entier. sacrificial fire can be Quand il y a le feu successful as well. sacrificiel quand il y a So ce let's feu all sacrificiel, ignite cela the peut ainsi Lakshmi démarrer. within. C'est ainsi With que the Lakshmi cooperation revient of our avec la arm, let's coopération de nos lift mains this de iron nos aged bras. mountain together. Et nous allumons cela ensemble. Om Shanti. So today we'll be invoking Lakshmi, goddess, the power of cooperation, right? So we know the stories of path of devotion, and we know the significance, the meaning of it, right? In a Nous connaissons spiritual l'histoire et aspect. maintenant la signification. Okay, so tomorrow is Monday and we'll schedule Amrit Vela 3:30 am to 4:45 am. In the evening 5 to 5:30 pm. Avikti Children Mulli class 6 o'clock, but will start, followed by Hindi and English series and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi.
Shanti. ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। Thank you, Baba. Thank शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति परिवार।